जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण समस्ते केमती अछंती मु तो बहुत भल अच्छी आज भिडर लेंथ देखिके आपण मैंने निहाती डरी जाइथिबे किंतु मु बहुत काटी काटी एडिटिंग करिके आपण मन को एतिक टाइम रे भिडियोटा बनैची। तो आज भिडियो होची स्टिचिंग भिडियो। तो लास्ट आपण गोटे देखिथिबे ब्लाउज कटिंग रो भिडियो देखिथिबे। तो से ब्लाउज रो आज स्टिचिंग भिडियो आपण मन को आनी देची। मु तो चेष्टा करूथली बहुत जल्दी आपण मन को स्टिचिंग वीडियो पकेबी किंतु कौन करी समय तो मिलूनी मेसीन काढ़ा सिलेबा तो आज टाइम काढ़ी सिलेली आउ सिले भी बहुत सारा पेंडिंग अच्छी से आपण मन सिले वीडियो आनी। एठी देखंतु फास्ट नै कि हाथटा जॉइंट करिकी मु सिले सारलिनी। आपण माने वीडियो देखिले निहाती जानि परिबे केमती कोन स्टिचिंग हैला। तो वीडियोटा आपण मन केमती आपण बुझी पारचंती कि नाही के जाने। आपण जदी किछिटा डाउट अछि तो आपण माने मते कमेंट रे जणैले मु जहा भी डाउट थिबो नेक्स्ट गोटे वीडियो रे आपण मन को बनै देबी माने नेक्स्ट वीडियो रे आपण मन को जणैबी। तो गोटे वीडियो रे तो सबु जाको कही हबनी कारण गोटे वीडियो बेसी लंबा हे गले आपण माने भी देखिबा पई विरक्त करिवे। कारण मु भी जेतेबेले यूट्यूब रे गोटे वीडियो खोजे वीडियो रो लेंथ देखिकी खोजे आ जदी वीडियोटा बाय मिस्टेक क्लिक कली वीडियोटा देखु देखु जदी भल लागिला तो देखि हे जाय किंतु फास्ट वीडियो रो टाइमिंग मनिष देखे ना। तो सेमती ही मो वीडियो भी हेची आपण माने भी मोर वीडियो को देखले सेमती भाबुथिबे। तो ये हाथ सिले हो सारा परे फ्रंट पार्ट रो जेतिकी जो डॉट देबार अछि 3 डॉट ब्लाउज ना एटा साधा ब्लाउजटा तो से डॉट माने मार्क करिकी मु सेटा स्टिच कर दूची। आपण वीडियो देखंतु आपण मानक ऊपर आपण मानकर जति सिलाई ऊपर नॉलेज थिबो तो आपण माने जानि पारुथिबे। तो नुआ जो माने सिलाई सिखुथिबे से मान को टिके कष्ट हबो। तो आपण 2-3 थर ब्लाउजटा को देखंतु वीडियोटा को देखंतु आपण जानि परिबे। तो आपण माने मोर लास्ट वीडियो देखिथिले जानि परिबे माने मोर केते जाको ब्लाउज सिलेबार अछि। तो चेष्टा करबी मु सबु सिलेर वीडियो आपण मानक पई अपलोड करबी किंतु कोन करबी मोर मोबाइल रो तो स्टोरेज पैक हे जाउची। तो ओल्ड वीडियो जेति कि डिलीट करिकी नुवा वीडियो शूट कला बळु भी आधा टाइम पळौची। तो सेति करबा पई भी एबे टाइम नाही कारण मते कम समय भितरे सेति सब सिलेई की देबार अछि। मु जति खाली सिलेई रे बसी थांती तो सिलेबा पई किछि प्रॉब्लम होंतानी किंतु घरर अन्यान्य काम सब रहुची माने बहुत गुडे काम रहि जाउची से भितरे सिलेई करबाटा खाली सिलेई भी हे जांदा किंतु वीडियो शूट करके सिलेला बळु टिके टाइम हे जाउची। तो मो प्रॉब्लम टा मु ही जानि परचे आ मोर केते टेंशन रहुची वीडियो अपलोड कला बळु सेडा भी मु जानि परची। तो जॉब करबाटा जेमिति गोटे टेंशन सेमती वीडियो शूट करबाटा भी गोटे लाइन हेची। तो मु मने मने भाबीची जहा भी हे जाऊ आपण मन को पई नुवा नुवा वीडियो प्रतिदिन अपलोड करबी। तो चेष्टा तो मोर पूरा जारी रहिची आउ केते दूर मु सक्सेस होउची सेटा समय कहबो मु तो कहि परिबिनी कारण भलो अछि मंद अछि सुविधा अछि असुविधा अछि केते बेले अपलोड भी हेई न पारेबी। आपण देखंतु एठी मोर डॉट सब देई सालेनी आ बहुत सुंदर भाबे पॉपटा आसीची माने पॉकेटटा बहुत सुंदर हेची साधा ब्लाउज हेथिले भी। तो एटा बैक साइड रो बे बैक साइड रो पिठी रो जो तळ आडे जो तीटा प्लीट दिया हुए तो सेटा को मु प्लीट दोची आपण माने देखंतु जानि परिबे। तो आपण जदि ब्लाउज स्टिचिंग रे परफेक्ट हे गले विश्वास करंतु गोटे ब्लाउज सिलेबा पई बेसी रे बेसी गोटे घंटा लागिबो। आपण नुआ नुआ जदि सिलौथिबे आ पूरा एक्सपर्ट हे गले आपण गोटे आधा घंटा रे गोटे साधा ब्लाउज कंप्लीट करि देबे एटा मु गारंटी दोउची। बाकी कंटिन्यू आपण को मशीन पाखरे बसिबा को पड़िबो। तो सिलेईटा एते डिफिकल्ट नुह। तो देखंतु एटी मु प्लीट सिले की पिठीर तळ साइड फोल्ड करके सिले देची। एबे फ्रंट पार्ट आउ बैक पार्ट को रखिकी फ्रंट पार्ट रे तळे गोटे पट्टी सिला हबो सेटा को आमे मापिकी माने करेक्ट देखि देबा मापिकी देखि देबा माने फ्रंट पार्ट आउ बैक पार्ट रो लेंथ ता समान होची कि नै। जदी लेंथ ता एपट सेपट होची आपण तळ आडे सेतिकी फोल्ड करके सिले देबे। तो सिलेला आगुरु टिके मापी देबे पकेकी। तो गोटे वीडियो रे आपण माने परफेक्ट जति बुझी पार नाहंती आपण माने मते कमेंट रे जणैले मु नेक्स्ट गोटे वीडियो आपण मानक पई आनिबी। आउ एठी टिके मोबाइल रखिकी शूटिंग करबाटा भी टिके कष्ट होचे माने ठीक से हेई पारुनी कारण मोर मोबाइल स्टैंड टा जो कहंती स्टैंड टा सेटा खराब हे जाईची। तो मु एंती मोर आईडिया लगे कि मो मोबाइल टा रखिची तो आपण माने जानि पारथबे कि नै के जानि। तो ये मु देखो पट्टी जॉइंट करिकी तापर गोटे चाप सिले भी पकाउची। आपण पट्टी जॉइंट कला बेले तापर निहाती भाबे गोटे चाप सिले पकेबे ताहले ब्लाउज रो फिनिशिंग टा सुंदर आसीबो।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପପ୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ମାପିକି କରି ସାରିଲି। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବ୍ଲାଉଜ ଷ୍ଟିଚିଂଟା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମଝିରୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, କାରଣ ଟିକେ ବି ସ୍କିପ୍ କଲେ ଆପଣ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ମାପିକି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବଡ଼ ଥିଲା, ଯୋଉ ସାଇଡ୍ର ବଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସେପ୍ ଦେଇକି କାଟିଦେଲି। ତାହେଲେ ମାପଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ମାନେ କଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆଉ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେବା କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ଲାଉଜ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ମୋ ସିଲେଇ ବି ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ବି କୌଣସି ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହଁ, ମୁଁ ବି ସିଲଉଛି ଆଉ ଭଲ ସିଲଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛିଟା ଭଲ ସିଲଉଛି ବୋଲି ମତେ ବ୍ଲାଉଜ ସିଲେଇବା ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମୋର ବି ବହୁତ ଗୁଡେ ବ୍ଲାଉଜ ଖରାପ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଥରେ ତ କିଏ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯିବନି। ମୋର ବହୁତ ଗୁଡେ ଶାଢୀର ବ୍ଲାଉଜ ମୁଁ ନିଜେ ସିଲେଇଛି, ମୁଁ ଖରାପ ବି ହେଇଛି, ଭଲ ବି ହେଇଛି। ତାକୁ ନିଜର ବ୍ଲାଉଜ ନିଜେ ଖରାପ କରିଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ସେ ହିସାବରେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଛି। ତ ଭୁଲରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ ଭୁଲ ହେଲେ ହିଁ କଣଟା ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସୁଧାରି ପାରିବା, ନେକ୍ସଟ ସେ ଭୁଲଟା ହବନି, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବା। କାଜା ବୋତାମ ପଟ୍ଟିକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରୁଛି। କାଜା ବୋତାମ ପଟ୍ଟିର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ସବୁ କହି ହବନି। ଆଉ ଯଦି ସବୁ କହିବି ଭିଡିଓର ଲେନ୍ଥଟା ବି ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ୟୁଜଫୁଲ ଭିଡିଓ ମାନେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବି। ତ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ତ ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କେତେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ କହୁଛି, ସବୁ ଭିଡିଓରେ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ବୋଧହୁଏ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ଛାଡୁନି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି କେତେ ନାହିଁ, କୋଉଠି କ'ଣ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କାଜା ବୋତାମ ପଟ୍ଟି ବି ସିଲେଇ ହେଇଗଲା। ତ ଆକୁ ଏବେ ସମାନରେ ରଖିକି କାଟିଦବା, ମାନେ ସେପ୍ ମାପଟା ସମାନରେ ଆସିବ। କାଜା ପଟ୍ଟି ଆଉ ବୋତାମ ପଟ୍ଟିର ଦି ସାଇଡ ଯେମିତି ସମାନ ମାପ ରହିବ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି କାଟିବେ। ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ କଲା ବେଳୁ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କୋଉଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ କୋଉଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ, କାରଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ବି ଟିକେ ସେପ୍ ଭିତରକୁ ଦେଇଥାଉ, ମାନେ ଡିପ୍ ସାଇଡକୁ ଟିକେ ଡିପ୍ କରିକି କାଟିଥାଉ। ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ଲାଉଜର ବି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡରଟା ଟିକେ ଡିପ୍ କରିକି କଟା ହେଇଥାଏ। ଯୋଉମାନେ ସିଲେଇ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଶିଖୁଥିବେ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଦେଖିବେ। ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଗ ପଛ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଟା ବି ସେପ୍ ଟିକେ ଆସିବନି, ଠିକ୍ ସେ ଫିଟିଂ ଆସିବନି। ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକି ସିଲେଇବେ। ତ ଏଠି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କଲି। ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆଗ ସମାନ ଦି ଭାଗରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ମିଡିଲ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆଉ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉଠି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଉପରେ ରଖିକି ଆମେ ସିଲେଇଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତାହେଲେ ଦି ସାଇଡ ସମାନ ମାପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ସିଲେଇ ହବ, କୋପଟେ ସାନ ବଡ କିଛି ବି ହବନି। ତ ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେମିତି ସେମ୍ ଉପାୟରେ ଆଉ ଆର ପାର୍ଟଟାକୁ ବି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ମୋର ଦିଟାକ ପାର୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଦିଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଯେମିତି ପୁରା ସମାନ ମାପରେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖନ୍ତି ସେମିତି ବ୍ଲାଉଜଟାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ରଖିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡା ଯେତିକି ରହୁଛି ସାଇଡରେ ତାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରଫରେ ଦି ସାଇଡ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାପର ବ୍ଲାଉଜ ସିଲଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯାହାର ବ୍ଲାଉଜ ସିଲଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ନେଇକି ମାନେ ତଳ ସାଇଡରୁ ଧରିକି ଆପଣ ମାପିଦେବେ। ତ ୱେଷ୍ଟର ମାପଟା ବାହାରି ପଡିବ। ଆପଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ବି ମାପି ପାରିବେ। ତ ଏ ପ୍ରୋସେସରେ ବି ଆପଣ ମାପିକି ଟାଇଟ୍ ମାରି ପାରିବେ, ମାନେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଯେତିକି କପଡା ବଳିଲା ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ମାନେ ଚାରି ଭାଗରେ ପୁରା ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବେ। ତ ଯେତିକି ହେଲା, କାରଣ ଆମର ଦି ସାଇଡର ସିଲେଇ ଯିବ, ଦି ଫୋଲ୍ଡର ସିଲେଇ ଯିବ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ମାର୍କ କରିଦେବା ଯେତିକି ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଯଦି ଦେଖିକି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ 2 ଥର 3 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟକୁ ବି ସେମିତି ମାପିକି ଆମେ ମାର୍କ କରିଦେବା। ତାପରେ ତଳୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲେଇ ପକେଇଦେବା, ଡବଲ ସିଲେଇ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ବ୍ଲାଉଜ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ମାନେ ସବୁଆଡେ ସମାନ ମାପରେ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଖାଲି ପାଇପିଂ ସିଲେଇବାର ବାକି ଅଛି। ତ ପାଇପିଂର ଭିଡିଓ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭିଡିଓ ବନେଇଦେବି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଯଦି ସବୁ ବତେଇଲେ ଭିଡିଓର ଲେନ୍ଥଟା ଅଧିକା ହେଇଯିବ।
तो आपण माने बुझी भी पारिबेनी, लेंथ भी हे जिवो, आपण माने बोर हे जिवो आ ठीक से बुझी भी पारिबेनी। आपण को जदि कोनोसी काम रे इंटरेस्ट न आसीबो आपण चाहिले भी से जिंसटा को सिखि पारिबेनी। तो गोटे वीडियो रे करले वीडियो रे लेंथ अधिक हे जिवो। तो एमती देखंतु मो पाइपिंग को जॉइंट करके गोटे साइड फोल्ड करि दोउची, तापरे पाइपिंग टा को सिलाई करबी। तो एठी आपण जदि किछि बुझी पारु नाहंती आपण मते कमेंट रे जणैले मो नेक्स्ट गोटे वीडियो रे आपण मानकर डाउट सब क्लियर करबी। तो आपण मानकू मोर वीडियो केमिति लागुची मते कमेंट रे निहाती जणैबे। मु आपण मानकू आउ थरे कहूचे आपण माने मते कमेंट रे निहाती जणैबे। आउ जदि मो वीडियोटा आपण मानकू भल लागुची प्लीज गोटे लाइक कर देबे। आउ आपण माने काहाको जदि चाहूचंती ब्लाउज रो किछि देखंतु, आपण मानकू जदि मो वीडियो हेल्पफुल लागिला तो आपण माने मो वीडियो को शेयर करंतु, ताहाले आउ केही भी जदि चाहिबे सिलाई सिखि पारिबे मो वीडियो जरिया रे। तो जदि नुआ रे भी आपण माने मो वीडियो को देखुथिबे तो प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। फଳରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ जो नुआ नुआ वीडियो आनिबी सब हेल्पफुल वीडियो माने आनिबी, माने आपनक जीवन रे निहाती काम रे आसीबो मो वीडियो, सेमती वीडियो ही आपनମାନଙ୍କ ପାଇଁ अपलोड करबी। तो आपण माने से वीडियोटी को देखि पारिबे। आउ बेल आइकन को दबाई देबे जहा फଳରେ मोर प्रतिटी वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने पाई पारिबे। तो एमिति आपण मन सहित शेयर कली मोर वीडियो स्टिचिंग रो। आउ गोटे वीडियो माने जो कटोरी शेप रो वीडियो ता ब्लाउज रो वीडियो भी आपण मानको पय आनी देबी, आपण माने निहाती देखिबे। आउ प्रतिदिन मो वीडियो मु चेष्टा करूची सकाळू 8टा रे अपलोड करबा पय। तो आपण माने जदि मो वीडियो रो अपेक्षा रे थिबे तो आपण सकाळू 8टा रे 8टा रु 9टा भितर आपण माने देखंतु मो वीडियो अपलोड हेई जाइथिबो। आउ नेक्स्ट आपण मानको पय मु लिंक टा पोस्ट भी करि देई थाउची गोटे वीडियो। जदि आपण मानको पाखरे वीडियो पहुंची पारिबनी तो आपण माने से पोस्ट रे भी मो वीडियो रे लिंक माने पाई परिबे। तो आपण मानको मो ब्लाउज रो वीडियो केमिति लागिला मते निहाती जणेबे। रहुची, देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे। धन्यवाद।